Ayubowan Warakkam. Today we present to you the art through liturgy and vestments. It is after a long time that we are experiencing color in this way. When we had to design a cope for a particular occasion, we decided to bring out the symbolism and the significance of that occasion through the cope. And so I reached out to the art master of St. Thomas's Preparatory School, Kollupitiya, Mr. Manjula Ilangakon, and shared the thinking of the occasion and the significance that we needed to bring out in these scopes. So, he being a person who teaches art and craft, came up with a way of bringing out what was in our minds. I'm grateful to him for having taken on the challenge, and it has from that moment onwards been a learning curve for all of us who have been involved. One of the important significance of these copes is that not only Manjula Ilangakon has been involved, but the children had taken part in producing these copes. As you will find in the story and the narrative that will come to you in the three languages, it has not been a one day's job, but it has been over weeks and sometimes months. At the availability of human resource and through pandemic, where people have not been able to move about, and so time has been a very key player in bringing out these scopes. So I invite Manjula to take us, first tell us how he did the painting and who else helped and what was in his mind, worked in his mind before he really sat down to paint. And he will give us a detailed explanation of these two copes that he has already done. So we hope that you will draw closer to color and light and figures, and through it find that God speaks to us, not just simply in our gestures and our symbols that we see in church, but through every aspect of life, that God is present and guides us into the way of Christ. So over to Manjula to take us through to explaining to us how this all came about. God bless you all. තුමාගේ පළවෙනි කෝප් එක වගේම දෙවෙනි කෝප් එකත් නව අදහසකින් අලුත් අදහසකින් නිර්මාණය කරන්නට යෙදෙනවා. මේ සඳහා මේ අදහස වෙන්නේ මැවීම දෙවි පියාණන්ගේ මැවීම තමයි මේ සඳහා අදහසනේ. ඒදී ඒකේ උඩ කොටස මේ කෝප් එකේ උඩ කොටස අඳුරු
වර්ණයකකින් පෙන්눔 කරන නැවීමට පෙර තිබුණ ව්‍යාකූලතාවයේ අන්ධකාරය නිරූපණය කරන්න අඳුරු වර්ණමාලාවකින් කෝප් එකේ උඩ කොටස නිර්මාණය කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ආලෝකය වේවා කියන අදහසෙන් මේක ආලෝකයක් වෙන ආකාරයට දෙවියන් දෑත් මත ඉරහඳ ඇතුළු ලෝකයේ මැවීමත් නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඒතර මේ අත් දෙක මත ඉරස හඳ කියන සංකේත මගින් දක්වන අතරතුරම බොහොම පැහැදිලි සහ බොහොම වර්ණවත් වර්ණමාලාවකින් හරිත පැහැය වැඩි කරන කොළ පැහැය වැඩි කරපු වර්ණමාලාවකින් මේ තුල ලස්සන ලෝකයක් ගස් කොළන් මල් සත්තු ඉන්න බොහොම ලස්සන ලෝකයක් දියගොඩ සියලුම සතුන් නිර්මාණය වන මොහොම අපුරු නිර්මාණය කරන්නට යෙදෙනවා. මේ තුල අපේ අසීසිය ෆ්‍රැන්සිස් තුමන්ව නිරූපණය කරනවා. ඒ තමයි ඒ තුලින් මැවීමේ සුරකීම නිරූපණය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අසීසිය ෆ්‍රැන්සිස් පියතුමන්ගේ. මේ ආකාරයට මේ කෝපිකේ දෙපැත්තට ගලාගෙන යන ආකාරයේ වලාකුළක් මත වලාකුළ යට මේ ලෝකයේ දිව්‍යන් වහන්සේගේ ලෝකය නිර්මාණය කරන්න සිදු කරනවා. இது பேராயருடைய 2வது கோப். இதனூடாகவும் ஒரு செய்தியை வெளிப்படுத்துவதற்கு அவர் முயற்சி எடுக்கின்றார். கடவுளுடைய படைப்பு மற்றும் இயற்கை இந்த கோப்பினூடாக எங்களுடைய ஆசிரியர் எங்களுக்கு வரைந்து காட்டுகிறார். ஆரம்பமே கடவுளின் படைப்பு. வெறுமை, இருள் ஒன்றுமே இல்லாததிலிருந்து கடவுள் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார். படைப்பு அவருடைய கரங்களினால் உருவாக்கப்படுகிறது. அவருடைய வார்த்தைகளினால் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் சந்திரனையும் சூரியனையும் அவர் படைக்கிற காட்சி, அவருடைய கரத்தினால் படைக்கிற காட்சியை இந்த ஓவியம் காட்டுகிறது. இந்த பகுதியை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவருடைய முழு படைப்பும் காட்டப்படுகிறது. அத்தோடு படைப்போடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை மிகவும் நெருக்கமாக இணைத்து வாழ்ந்த அசீசியின் பிரான்சிஸையும் இந்த ஓவியம் வெளிப்படுத்தும். This is the second Pope design, the 16th Bishop of Colombo. With the dark colors, it represents the darkness, the void, and the chaos which was there at the beginning of this world. With the hands of God, we see the light flowing from God. With the sun and the moon in his hands, it represents and symbolizes how he touched the world, where he ordered the world, and when necessary, how he commanded. Under the clouds, we see the beautiful nature, the beautiful creation of God, including the greenery, the animals, the plants and the flowers. And amidst of them, we see St. Francis of Assisi, symbolizing his love for the nature, his love for the creation of God. මැවිල්ල දැක්වෙන තීරුවට පහතින් තියෙන්නේ වර්තමාන අපි විසින් විනාශ කරමින් යන ලෝකය. ඒ විනාශ කරමින් යන ලෝකයේ තුල දැක්කලා තියෙනවා නිමක් නැති ඉදිකිරීම, අහසුසු ඉදින කොන්ක්‍රීට් වනාන්තරය, ගස් කොළන් විනාශ කිරීම, එතකොට වාතයට නිකුත් කරන අපගේ කර්මාන්ත ශාලා, ඒ වගේ දේවල් වලින් නිකුත් කරන විෂ වායුන්, පරිසර ජලයට නිකුත් කරන නොයෙකුත් අපද්‍රව්‍යයන් සහ කාර්මීකරණය වීම තුළ දකින්න ලැබෙන ව්‍යාකූලතාවය නැත්නම් දූෂණය,
ඒ දේවල් නිරූපණය කරනවා. ඒ වගේම වර්තමාන තත්ත්වයන් තුළ දකින්න ලැබෙන අපගේ වසංගත තත්ත්වයන් අපේ අද වර්තමානයේ මූණ කටවල් වහගෙන ඉන්න තත්ත්වයටපත් වෙලා තිනවා මේ අපි විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද පරිසරය තුළ. ඒ වගේම සමුද්‍රීය දූෂණය නැව් ගිනි ගන්නවා, සමුද්‍ර ජීවීන් විනාශ වීම, එතකොට ශබ්ද දූෂණය, පිපිරීම්, මේ වගේ එතකොට යුද්ධ කලකෝලහල නිසා සිදුවෙන පිපිරීම්, ඒ වගේ විනාශයන් දක්වන්නට මම මේ දෙවන තීරුව නිර්මාණය කරලා දෙනවා. ඒ තුල මම උෂ්ණ වර්ණමාලාවක් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙවන තීරුව තුළ තියෙන අප විසින් දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවන ලද ලෝකයට කරන ලද විනාශය සහ වර්තමාන தත්ත්වය තමයි දෙවන කොටසෙන් නිරූපණය කරන්නේ. இந்த ஓவியத்தில் இன்னும் ஒரு பகுதி காணப்படுகிறது. மேலே ஆண்டவருடைய கடவுளின் படைப்பு அழகாக இருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு கீழ் மனிதனுடைய செயல்பாடுகளின் ஊடாக நடைபெறுகிற அழிவு நாங்கள் பார்க்கலாம். கான்கிரீட் கட்டடங்கள் அதிக வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது. ஆலைகளிலிருந்து செல்கின்ற நச்சு புகை, இயற்கை அனார்த்தங்கள், ஆறுகள் குளங்களுக்குள் அனுப்பப்படுகிற ரசாயனங்கள், அதேபோல் இன்றைய நாட்களில் நடைபெறுகிற காரியங்கள், கடலில் மூழ்கிற கப்பல்கள், எங்களுடைய கோவிட் சூழல், இவை அனைத்துமே இந்த இரண்டாவது பகுதியில் கைப்பற்றப்பட்டு ஆண்டவருடைய படைப்பு எப்படி அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த ஓவியம் எங்களுக்கு காட்டுகிறது. With the second layer of the cope, we see the artist has used sort of warm colors. These warm colors symbolizes the destruction, the man-made destruction to the world, to the creation of God. The destruction by the man-made constructions, cutting down trees, and so forth. And as a result of this man-made destruction to the creation of God, we are today faced with pollution in the waters and a pandemic that we all faced in, which is also represented in this Hope design. මෙම නිර්මාණයේ අවසාන කොටස නැත්නම් තුන්වෙනි කොටස විදිහට නිර්මාණය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ බයිබලයේ සඳහන් වන දෙවියන් වහන්සේගේ සාමරාජ්‍ය යසාය 11 පරිච්ඡේදයේ සඳහන් දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු වෙන සාමරාජ්‍ය සංකල්පය නිරූපණය කරන්න තමයි මේ කොටසෙන් තියෙන්නේ. මේදී අර ඒ සඳහන් වෙනවා බැටළුවාසා වෘකයා එකට ලගින්නේය, එළුවාසා දිව්‍යා එකට වාසය කරන්නේය, ගවයා සහ සිංහ පැටියා එකට පිදුරු කන්නේය, කුඩා දරුවෙකු උන් රැගෙන යන්නාය, කුඩා දරුවෙකු නාගයාගේ තුඹස පිට සෙල්ලම් කරන්නාය, කුඩා දරුවෙකු පොළඟාගේ ගුල මත අත තබන්නේ, මේ ආදී වශයෙන් එම පරිච්ඡේදයේ සඳහන් මේ කොටස තුළ අන්තර්ගත කරන්නට බලාපොරොත්තු වුණේ ඒ සාමරාජ්‍ය සංකල්පය සංකේතවත් කරමින් බොහොම අපූර්ව නව රාජ්‍යයක්, බොහොම විසිතුරු රාජ්‍යයක්, ඒ වගේම සාමකාමී රාජ්‍ය නිරූපණය කිරීම තමයි මේක බලාපොරොත්තු. ඒ සඳහාත් මේක හරිත පැහැ වැඩිපුර යොදා ගනිමින් බොහොම නිර්මාණාත්මක සුන්දර පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්නට මෙම කෝප් එක සඳහා නිර්මාණය කරන්නට යෙදුණා. මේ ආකාරයෙන් මේ ආකාරයට තමයි මේ කොටස් තුන දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවන ලෝකය, වර්තමානයේ අප විසින් විනාශ කරන ලෝකය සහ දෙවියන් වහන්සේ විසින් බලාපොරොත්තු වන සාමරාජ්‍ය ආදී වශයෙන් මේම නිර්මාණය ඉදිරිපත් කරනවා. அழிவு, சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதோடு எல்லாமே முடிவடைவது. இந்த ஓவியத்தில்
எசாயா 11ஆம் அதிகாரத்தில் கடவுள் காண்கின்ற காட்சி, ஒரு நீதியான அரசுக்குரிய காட்சியை இந்த இடத்தில் இந்த ஓவியத்தின் ஊடாக எங்களுக்கு காட்டப்படுகிறது. இதில் நாங்கள் பார்க்கலாம் கன்றுக்குட்டி, புலி, சிறுத்தை இங்கெல்லாம் ஒன்றா அமர்கின்ற காட்சி. ஒரு குழந்தை, பால் குடிக்கிற குழந்தை பாம்பு பொந்துக்குள் கையை இடுகிற காட்சி. ஆண்டவருடைய எதிர்பார்ப்பு ஒரு புதிய உலகம், ஒரு புதிய வானம் மறுபடியும் உருவாகும். அழிவு, சுற்றுச்சூழல் மாசடைவது எல்லாவற்றுக்கும் முன்பதாகவே கடவுள் இந்த உலகத்துக்கு வச்சிருந்த காட்சியை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். The third part of the Pope design represents Isaiah chapter 11 verses 6. The wolf shall live with the lamb, the leopard shall lie down with the kid. As we see these symbols, it gives us hope of a brighter future. And it also confirms that destruction, pollution and sickness is not the end of our world. And there is hope we can remain on, and we can remain on the fulfillment of God's word in our life. So it calls us to be in hope in God and His word. සමස්ත නිර්මාණය සඳහාම භාවිතා කරනවා සාම්ප්‍රදායික සරසිලි මෝස්තර වෙන ඉරහඳ, නිලුම් මල් මෝස්තර, එතකොට ගස් කොළන් ඒ සඳහා. ඒ කියන්නේ ලාංකීය සාම්ප්‍රදායික චිත්‍ර කලාවේ දැකින් ලැබෙන සිතුවම් ආර අපි මේ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන වලාකුළු වල හැඩතලය, ඒ වගේම විමාන, සත්විමාන රූප රචනයනුත් මේ සඳහා යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම මෝස්තරානුකූල සිතුවම් කලාව මේ සඳහා සමස්තයක් විදිහට භාවිතා කරලා මේ සියලු දේ සංකලනයක් තමයි මේ සිතුවම් පුරාට තියෙන සාම්ප්‍රදායික චිත්‍ර කලාව. නැත්නම් මොඩර්න් ආර්ට් ක්‍රමය, ඒ වගේම 3D 2D ආර්ට් එක මේ ආකාරයේ ත්‍රිමාන සියලු ආකාරයේ වර්ණ නිර්මාණය කරන අතරතුර අපි මේ කොටසේ උඩ කොටස සඳහා වැඩි හරියක් භාවිතා කරන්නේ කොළ වර්ණය තමයි. ඒ කියන්නේ හරිත වර්ණය, දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවන ලෝකයේ තුල තියෙන හරිත පැහැය තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේම නිල් පැහැය, පිරිසිදු බව, ජලය නිරූපණය කරන නිල් පැහැය, මොම් පැහැදිලි නිල් වර්ණයක්, ඇසට පිය නිල් පාට වර්ණයක් අපි භාවිතා කරනවා. දැන් උඩ කොටස වැඩි හරියක්ම නිර්මාණය කරන්නේ කොළ, නිල් සහ රන්වන් පාට කියන වර්ණවල නිසා කහ පාට රන්වන් පාටින් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. මොකද මේ තියෙන හරිත බව සහ පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වය පෙන්වුම් කරන්නේ. දෙවනි තීරුව තුළදී මේක රතු දුඹුරු වර්ණයක් නිරූපණය කරනවා. මේ පරිසරයට සිදු කරන දූෂණය, පරිසර දූෂණයත් එක්ක සිදුවෙන මේ හරිත පැහැය විනාශ වීම තමයි නිරූපණය කරන්නේ මේ රතු දුඹුරු සහ මේ උෂ්ණ වර්ණ මාලාව තුල. එතකොට ඊට පස්සේ යලිත් අපේ පහත කොටසදී මුල් ආකාරයෙන්ම ගත්තොත් බොහොම විසිතුරු වර්ණමාලාවක් මේ දීපාවිත කරනවා. කොළ වර්ණයටත් අමතරව නොයෙකුත් වර්ණ මාලාවකින් තමයි මේ රූප සටහන් ටික නිරූපණය කරන්නේ. දම් පාට, රෝස පාට වගේ වර්ණත් මේම අවසාන තීරුවේදී දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට මේ තුල අපේ වියුක්තවාදී කලාව, සාම්ප්‍රදායික කලාව, මෝස්තර මේ ආකාරයේ සමස්ත නිර්මාණය සඳහා දායක කරගෙන නිර්මාණය කරපු සිතුවමක් තමයි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ සිතුවම මතු කිරීම සඳහා කළු රේඛාවක් අපි භාවිතා කරනවා මේ සමස්ත චිත්‍රය හොඳින් පෙන්눔 කිරීම සඳහා.
නිර්මාණය කළා තියෙනවා. මෙම නිර්මාණය පුරාවටම වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ කොළ වර්ණය. ඊට හේතුව තමයි සබාලිත තුළ සති 22කට වැඩි කාලයක් මැවිල්ලේ කාලය ලෙසින් නම් කෙරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 4 වෙනි දින අසීරිය ෆ්‍රැන්සිස් පියතුමන්ගේ දිනය විදිහට නම් කළ දෙන ඒ නිසාවත් මෙතුමාගේ රූපයක් සංකේතවත් කරන්නට මේ යෙදුණා. ඒ අනුව මේ මැවිල්ලේ කාලයේ සංකේතවත් කරන මේ හරිත පැහැයෙන් යුක්ත කෝප් එක සඳහා මේ මැවිල්ල සහ වර්තමාන සාම්රාජ්‍ය නිරූපණය කරන නිර්මාණයක් අපි මේ විදිහට සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. இந்த ஓவியத்தையும் எங்களுடைய ஆசிரியர் இலங்கை கலாச்சார முறைகளை பயன்படுத்தி வரைந்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம். அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிற நிறங்களை பார்த்தோமாயின் இந்த மேல் பகுதியில் இருக்கிற நிறங்கள் பச்சை, நீலம், பொன் அல்லது மஞ்சள் நிறம், படைப்போடு சம்பந்தப்பட்ட அழகான நிறங்கள். இந்த இரண்டாவது பகுதியில் சில கடுமையான நிறங்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறார். இந்த மண்ணிறம், சிவப்பு, அழிவை காட்டுகிற நிறங்கள். மறுபடியும் கடைசியாக கடவுள் எதிர்பார்க்கிற உலகம், அதை காட்டுவதற்கு அவர் இயற்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட அழகான அந்த பச்சை, நீலம், மஞ்சள், பொன் நிறங்களை மறுபடியும் கொண்டு வந்தார். ஓவியத்தில் அவர் 2D, 3D போன்ற உருவங்கள், அதேபோல் வித்தியாசமான ஓவிய முறைகளையும் அவர் பயன்படுத்தினார். இந்த கோப்பில் முக்கியப்படுத்தப்படுகிறது இந்த பச்சை நிறம். பச்சை நிறம் எங்களுடைய கிறிஸ்தவ நாள்காட்டியில் காணப்படுகிற பொதுக்காலம் என்கின்ற 22 வாரங்களுக்கும் அதிகமான காலத்தை குறிக்கிறது. அந்த பொதுக்காலத்துக்குள் செப்டம்பர் 1ஆம் திகதி தொடக்கம் அக்டோபர் 4ஆம் திகதி புனித பிரான்சிஸ் உடைய தினத்தோடு முடிவடைகின்ற படைப்பின் காலம். நாங்கள் படைப்புக்கு, இயற்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற காலம், அதை கொண்டாடுகிற காலம், அதை மையப்படுத்துகிற காலம், அதையும் இந்த பச்சை நிறம் குறிக்கிறது. As we complete the explanation of the Pope design, we see the cultural dimensions as well as national Sri Lankan art dimensions included in the Pope design. The way in which the clouds are designed, the sun and the moon, the flowers, the leaves are all designed based on the Sri Lankan art, cultural art design. And the use of green, the color green, also represents in the liturgy where the green color is used for over than 22 weeks in the liturgy. And this scope is also designed especially keeping in mind the feast day of St. Francis, which is commemorated on the 4th of October. මුලින්ම බිෂොප්තුමන්ගේ සැරයටි ගැන කතා කරන්නට ඕන. එය දැවෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන දැවමය සැරයටියක්. මේ පහතින් පේනවා මත්ස්‍යයන් තිදෙනෙක් ඊට ඉහළින් තියදලු නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඊටත් පස්සේ තියෙනවා මේ කොටසේ වී කරලා නිර්මාණය කළා. මේ තුලින් මත්ස්‍යයන්ගෙන් දීවර ජනතාව, දිව්‍ය ප්‍රජාව, තියදලු වලින් වතු ජනතාව, වතු ප්‍රජාව
සහ වීකරලින් ගොවි ප්‍රජාවට නැත්නම් ගොවි ජනතාව නිරූපණය සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ නිර්මාණය තුළ නෙළුම් මලක් මත තියෙන කුරුසයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ තුලින් ධර්මයේ තියෙන පවිත්‍රතාවය නිරූපණය වෙනවා. දැවමය සැරයටිය බිෂප්තුමන්ට ප්‍රදානය කරන්නේ මොරටුව ලංකා සභාවේ ජනතාව විසින් තමයි මෙම සැරයටිය බිෂප්තුමන්ට නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ. பேராயர் உடுத்துகிற இந்த கோப் மட்டுமல்ல, ஆனால் அவருடைய கோலும் அடையாளங்கள் நிறைய இருக்கிற ஒன்று. இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்கலாம் மீனவர்கள் அந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு அடையாளமாகவும், தேயிலை இலைகளும் காணப்படுகிறது. மலைய பகுதியில் வேலை செய்கின்ற தேயிலை தோட்ட பணியாளர்களை அடையாளப்படுத்துகிறது. இங்கு நெற்கதிர்கள், விவசாயிகள் அவர்களுக்கான அடையாளத்தோடு இந்த தாமரை பூவும் இந்த சிலுவையும் இலங்கை, என்னுடைய கலாச்சாரம், இலங்கையின் தூய்மைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த சிலுவை நெஸ்டோரியர்களின் சிலுவை அனுராதபுரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆதி காலத்திலிருந்து காணப்படுகிற ஒரு சிலுவை. இதை இப்பொழுது எங்களுடைய திருச்சபையில் நாங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். இலங்கைக்கான ஒரு சிலுவை அடையாளமாக நாங்கள் அதை பயன்படுத்துகிறோம். This is the bishop's staff for the crozier, which is created in wood and specially created by the Anglican community in Moratuwa. We see 3 fish in this staff, which represents the fisheries community, and the tea leaves represents the plantation community, and the stalk of paddy represents the farmers in Sri Lanka. The cross on top of the lotus flower represents the purity and the culture of our nation. බිෂප්තුමන්ගේ කෝප් එක තුල තියෙන ඉදිරි පටි දෙක, තීරු පටි දෙක නිර්මාණය කරන්නේ දේශීය සංස්කෘතිය, දේශීය අනන්‍යතාවය පෙරදරි කරගෙන ඒ තුළ මුලින්ම සංකේතවත් කරනවා දේශීය සංස්කෘතියේ තියෙන ඉරහඳ සංකේතවත් කරන ඒ තුලින් සදාකාලික බව අපි නිරූපණය කරන ඒ වගේම ගින්න සහ ජලය නිරූපණය කරලා තිනවා ඒ තීරු පටි දෙකේ දෙපසට. ඒ වගේම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිරූපණයක් දකින්න ලැබෙනවා. මෙන් පසුව තියෙන්නේ සිංහල සහ දමිළ සංස්කෘතියන්ට අනන්‍ය වූ ලක්ෂණයන් පෙරදරි කරගෙන නිර්මාණය කරන තීරුපටි දෙකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඒතර සිංහල සංස්කෘතිය තුළ බොහෝ කාර්යයන් සඳහා භාවිත කරන නෙළුම් මලත්, දමිළ සංස්කෘතිය තුළ භාවිත කරන කෝලම් රටාවත් මුලින්ම නිරූපණය සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම පහතින් තියෙන කොටුව තුළ නිරූපණය කරන අපි සිංහල කාන්තාවක් සහ පුරුෂයෙක් නිර්මාණය වෙන අතර දමිළ කාන්තාවක් සහ දමිළ පුරුෂයෙක්ට අනිත් පැත්තේ තියෙන තීරුපටිය නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙන කොටසේ අපේ සිංහල ජනතාවට දෙවන බත වෙන කොස් ගසත් ඒහා සමානව කප්රුකක් වෙන පොල් ගසත් නිරූපණය කරන අතරතුරම දමිළ ජනතාවට මේහා සමානව වටිනාකමක් තියෙන කෙසෙල් ගස සහ තල් ගස නිරූපණය වෙනවා අනිත් පසින්. ඊළඟට අපගේ පරිසරයේ තියෙන දැවැන්තය, අපේ මව්භූමියේ දැවැන්තය අලියව නිරූපණය කරනකොට එක පස්සකින් අනිත් පසින් නිරූපණය කරන දමිළ ජනතාවගේ පූජනීයත්වයටපත් ගවයාත් නැත්නම් අපගේ සිළු දෙනාටම බොහෝසේ උපකාර කරන ගවයාව නිරූපණය කරනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තීරුවෙන් අපගේ වලි කුකුලාව නිරූපණය කරනකොට දමිළ ජනතාවට බොහෝසේ ඔවුන්ගේ ආගමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන මොනරාව නිරූපණය කිරීමකුත් දෙපැසින්ම මත්ස්‍යයන් නිරූපණය කිරීමකුත් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කතන්දරය අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මිදි යුෂ බඳුනක් සහ රොටි දෙවියන් වහන්සේගේ ශරීරය සහ රුධිරය කියන සංකේතයෙන් ඒ තුලින් හටගන්නා වූ වී කරල් තුලින් මේ කතන්දරේ අපි සම්බන්ධ කිරීමක් කරනවා. මොකද මේ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව, දයාව තුල තියෙන මේ
සම්බන්ධතාවය නිරූපණය කරන්න මේ වෙලාගෙන යන උඩට යන වී කරලක් ආකාරයෙන්. ඒතකොට මේක උඩ සිට පහතට සිට උඩටත් ගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් ලැබෙන අපගේ සංස්කෘතිය දිවෙන ආකාරය නිර්මාණය කරනවා මේ තීරුපටි දෙකෙන්. பேராயருடைய இந்த கோப்பின் முன்பகுதி இன்னும் அநேக கலாச்சார அடையாளங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. சந்திரன், சூரியன், தண்ணீர் கலாச்சார முறையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு தூய ஆவியானவரும் அங்கு காணப்படுகிறார். அதற்கு பின் எங்களுடைய நாட்டுக்குரிய சில அடையாளங்கள், தாமரை பூ மற்றும் தமிழ் மக்கள் வீடுகளுக்கு முன் அழகாக வர்ணிக்கிற கோலம். இந்த இடத்தில் எங்களுடைய நாட்டுக்குரிய பறவைகள், மிருகங்கள், தமிழ் மக்கள் சிங்கள மக்களுக்கென்று இருக்கிற அந்த மிருகங்கள், பறவைகள் காணப்படுகிறது. அது அப்படியே நாங்கள் கீழே வருகின்ற போது திருவிருந்து, அப்பம், திராட்சை ரசம் அங்கு காணப்பட்டு அந்த கிண்ணம், அந்த அப்பத்திலிருந்து நெற்கதிர்கள் மேலே வரைக்கும் வரும். வாழ்வு தருகின்ற இந்த விருந்தினூடாக அனைவருமே ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த பகுதியினூடாக நாம் காண்கிறோம். The bishop's cope design. On the front we see on the sides there are particular designs depicting the cultural specialities. First we see the sun and the moon, which represents the eternity of our world. And then we also see the fire and waters, and then we see the representation of the Holy Spirit with the dove, and then we see two symbols of our cultural specialities. In Sinhala culture, the lotus flower, and in the Tamil culture, the kolam design. Then we also see the representation of the Sinhala and Tamil, the man and the woman, being represented in this coop design. Further down, we also see the Sinhala cultural focus on the plants, especially for the jack tree and for the coconut tree, and now the Tamil cultural focus onto the banana tree and the palm tree. Then we see the use of the animals in both cultures as well as in the use of the religions. The elephant in the Sinhala culture and in the main religions, and the cow being used in the Tamil culture and its religions. Further down we see the jungle fowl and the fish, representing the Sinhala culture, and the jungle fowl is also the national bird of Sri Lanka. And then we see the peacock and the fish again, representing the Tamil culture. And finally we see the Eucharist, the representation of the body and blood of Jesus Christ. Stemming from that, we see a stalk of paddy
flowing from downwards to upwards in this scope design, which shows the basis of Christ's life to the creation of the world.